Chung tini unukuti region Bru socio-cultural organization ni ungye. Chini unukuti region ni keha press mood maklemoni karon ke. Poila o ang social media rono aini unukuti region ni yang poila hambai Mario. Rono khakchamo hambai tre subai yapayo. Tini chungat kasa press conference maklemoni mul karon ke. Bosi je chini सारा त्रिपुरा राज्य ब्रू सोशियो कल्चरल भारत रिजन का वो बीएसयू ने अब भारत रिजन प्रोटेक्टर रिजन नो चुंग प्रेस मीट खे मा साइड मा मामखाइ लेहा मानबा ये कारण के जे थांनाय 2023 विधानसभा वो चिनी स्टैंडिंग एमएलए केहा दङ इनके त्रे आंचलिक दल नि एमएलए फोनो दङ के भारत स्वाधीन उपाय परेव जे प्रत्येकटा निर्वाचन मनि लगे लगे न चिनी त्रिपुरा राज्य ब्रुओ केहाया केहाले मिनिस्टार माइ दंमोन किन्तु ताओ जे ब गभर्नमेंट जों गभर्नमेंट फर दुसरिमिया गभर्नमेंट जों आसा खे दंमोन सारा त्रिपुरा राज्य ब्रु जनजाति राव जे चिनी टीआरपीएन पीटीजी डिपार्टमेंट दंमोन आबो दफ्तर न केहाफो चि ब्रुओ ताओ मिनिस्टार कैबिनेट रिया यांगथियो जों खा दुमबाय खा खामबाय दिनै सारा राज्यबासि न जों मिसिरिनि नायो जे ब्रु सोशियो कल्चरल अर्गानाइजेशन नि मथनि उंगे जों जे त्रे तीनटा सीट वैकेंसी जेटा दङ आबो तीनटा सीट वैकेंसीओ चिन ब्रुनो फो केहा कैबिनेट मिनिस्टर प्रायोरिटी रेट माउंटो हिए जोंबो काबुं लारुनि हिए दिन प्रेस मीट माखिमसे आरो वे जों स्टेट गवर्नमेंट इनके सेंट्रल गवर्नमेंट न बनो जों अपील खेयो बा काबुं लारुनि नायो जे चिन ब्रुनो कम से कम टीआरपी पीटीजी डिपार्टमेंट जेहेतु दफ्तर से दङबा जोंनो केहा मिनिस्टार पद चिन ब्रुओ तीन जना एमएलए एसेंब्ली जेटा विधायक एमएलए दङबा के स्टैंडिंग स्टेट गवर्नमेंट नि फोनो केहा चिन कैंडिडेट एमएलए दङ जे शांतिर बाजार विधानसभा नि हयतो त्रे आंचलिक दल नरि आंफो जे तानि जे वर्तमान गवर्नमेंट जे विधायक दंनाय एमएलए दंनाय आबुनो जराफो चिनि मिनिस्टार प्रायोरिटी रियात मांगथो कैबिनेट आबो हिएसे चुंतिने उनुकुति रिजन निंगे उनुकुति रिजन ब्रु सोशियो कल्चरल अर्गानाइजेशन निंगे चुंतिने बो प्रेस मीट मा खिलुं पांदा चुं काबोगी रिंगे काबोलाइमो आरो जत ताखुराव चुं बननो सारा चिनि त्रिपुरा राज्यनि जे चीफ मिनिस्टार फंथौ सेंट्रल गवर्नमेंट चिनि होम मिनिस्टार अमित शाह फो उंथौ बा चिनि प्राइम मिनिस्टार फंथौ चुं काबु मुंलारु नाय बननो चुं अपील फो खेयो जाते चिनि ब्रुओ त्रे तीनटा पोस्ट जेटा दङ आरो जाते ब्रु केहाया केहा कैबिनेट मिनिस्टार पद जाते माय अनबा पांदावो चुंबो प्रेस मीट मा खेलाइमो पांदाके चुं तिनिबो काबोये प्रेस मीट खेलाइमी आरो ये त्रे बिसित चुं काउ साननाया के चुं आबोनो सिद्धांत लामदे फोनो हा चिनि सेंट्रल कमिटी बाय फो चुं कन्विन्स खेलाइनोबो प्रेस मीट फो खेयो आरो वे जाते आगामी दिनो जे त्रे तीनटा पोस्ट जेटा दङ आबरो जदि चिनि ब्रुओ कोनो कैबिनेट जदि स्थान रे यांगमिखे बा जागा रे यांगमिखे चिन ब्रुओ अरे के चुं ब्रु सोशियो कल्चरल अर्गानाइजेशन के त्रे विभिन्न एंगल चिनि संग्रुमा फोतो बीएसएम फोतो वाईबीए फोतो आबो चुं प्रयोजन बसत आंदोलन डेमोक्रेसी मुभमेंट ऑफ चुं आंदोलन खेनि बाध्य मावनाय हिए चुंबो प्रेस मीट निमसियो सायक साख्लाय खनारिमसे आरो ये जदिओ र चिनि बो प्रेस मीट खेथियो जदि क्रम बा बुलमो तुमिंखे आबो जत राज्यबासिन्थियो चुं खमा सायलाओ आरो ये बिसि कावले सानि थांया चुं उनुकुति रिजनिंगे बो प्रेस मीट निमसियो जाते स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नो चुंबो काबुमुं लारुनाय त्रेहा जाते जे तीनटा जेटा कैबिनेट जे शून्य तुंग पद आरो वैकेंसी तुंग पद आबरो जाते चिं ब्रु निमसियो केहाया केहा मिनिस्टार बा कैबिनेट जाते जागारियात मा
abom bo pandano chung tini bo press meet khemo arbo ye jotono no salka hamriye tini bo press meet no bisilau riamani rono chini bo kabomung no state government এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিশেষকে chung খাজা বাইকে খাফং বাইকে কাবুমলারও যাতে বিসকাং যে তিনটা যে ভ্যাকেন্সি তুমো আবো পোস্ট যাতে চিন ব্রুনি যাতে আরো স্টান মান বান্দাব ব কাবুমুনো chung asano tini bo press meet no khenai arbo jotono no hambai jotono no khakchango BSC ayu lotho Bru dofa ayu lotho hambai tini bo press meet no khenai arbo jotono no hambai jotono no khakchango BSC ayu lotho Bru dofa ayu lotho hambai priority riat mangtho cabinet abo yese chung tini unukuti region ningye unukuti region Bru socio cultural organization ningye chung tini bo press meet ma khilung panda chung kago ringye kabolaimo arbo joto takhurao chung bonono sara chini Tripura rajyoni je chief minister phongtho central government chini home minister Amit Shah pho ungtho ba chini prime minister phongtho chung kabumunglaru naibono bonono chung appeal pho kheyo jate chini Bru tre tinta post jeta tungmo aro jate Bru keha cabinet minister poto jate mayan ba pandabo chungbo press meet ma khilaimo pandake chung tini bo kaboye press meet khelaimi arbo ye tre bisito chung kau sannaya ke chung abono siddhanto lamde phono ha chini central committee bai pho chung convince khelai no bo press meet pho kheyo arbo we jate agami dino যে তিনটা পোস্ট যেটা তুমো আবারও যদি চিনি ব্রুও কোনো ক্যাবিনেটও যদি স্থান রিয়া ইয়াংমিখে বা জায়গা রিয়া ইয়াংমিখে চিনি ব্রুও আর একে চুং ব্রু সোসিও কালচারাল অর্গানাইজেশন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল চিনি সংরক্ষমা ফটো BSM ফটো YBA ফটো আবো চুং প্রয়োজন বশত আন্দোলন ডেমোক্রেসি মুভমেন্ট অফ চুং আন্দোলন খেনি বাধ্য মাউংনাই হিয়ে চুংবো প্রেস মিট নিমসিও সাকলাইক নারিমছে আর বয়ে যদিও চিনি বো প্রেস মিট খেটিও যদি ক্রম বা বুলমো তুমিখে আবো যত রাজ্যবাসীও চুং ক্ষমা সাইলাও আর বয়ে বেশি কাউলে সানি থাঙ্গিয়া চুং অনুকুতি রিজনিংয়ে বো প্রেস মিট নিমসিও যাতে স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চুং বো কাবমুংলার নাইত্রে বেহা যাতে যে তিনটা যেটা ক্যাবিনেট যে শূন্যতম পদ আরো ভ্যাকেন্সি তুমো পদ আবারও যাতে চিন ব্রু নিমসিও কেহা মিনিস্টার বা ক্যাবিনেটও যাতে জাগারিয়াত মা আবম পান্দানো চুং তিনি বো প্রেস মিট খেমো আর বো যতনো ন সালকা হামরিয়ে তিনি বো প্রেস মিট ন বিসিলাও রিয়ামানি রনো চিনি বো কাবমুনো স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিশেষকে চুং খাজা বাইকে খাফং বাইকে কাবমুলারও যাতে বিসকাং যে তিনটা যে ভ্যাকেন্সি তুমো আবো পোস্ট যাতে চিন ব্রুনি যাতে আরো স্টান মান বান্দাব ব কাবমুনো chung asano tini bo press meet no khenai arbo jotono no hambai jotono no khakchango BSC ayu lotho Bru dofa ayu lotho hambai